Yesetu Iyanke fina tere ngakoti Keki Sasa tuna jiro Keki siro Sasa tuna jiro Kito naga kiti Pasegero naga pasegere Kito nguma kita Pasegero kama panye kita Angkenta kaile ngama mahalo Kekinta shombi ngama kamichi Keki Sasa tuna jiro Keki siro Sasa tuna jiro Marimu soninka hamukano o ya kunyi de be khapagante o ya kunyi ma ta jingranga o ta khadanga khado ke wakati e kan kuma khamare me Ibrahima Sonerani leki khadi o ta khadanga kha emission ki betrongini oki masran kuma lenki a khondo sirga de berni ayani Aliou Sissawane assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ibrahima Sonerani dankonyi na ontreka na ro faida ni khadoni oki haki bismillah Marimu soninko khare o sude mu godome Aliou Sissawane ayan ke lenki ndane emission ke berni e ke kuma Aliou Sissawane lenki oro sebe ke tahu ngeni ogere sebe khil emission ke ro da maslanga ni Aïssé Diakité assalamu alaikum wa alaikum assalam Aïssé orangara ando o faina ando tenkanda no na khana me kunyi Marimu soninko ngara sukuni ni marata ndingira na Enki yidinya invité e o que une émission là on a masala sur le camp que baron calma Kenya mari musuninko ha so ande mugudome Aïssé Diakité lenki kuma ayani ogere invité ke plateau kama lenki dana masala o que baron kama e ke kuma Aliou Sissawane nangrando invité na bikuni Ibrahima Nawari Sonera Aïssé onatana assalamu alaikum bismillah o plateau kama ngari nali o khirne jabe onan Nawari ona mama mosre onatana anna bismillah sasa Ibrahima o mulana tu Aïssé Diakité men koy ani indingira ke kono danga grino ko be am ansare ran am bagira am de bebi mi anso kan de ben ke fa ka chodanga anda ko tari kan no ki faida no giti ko mo me ke ni Aïssé Diakité ke sale harantin koro de bekati am pa mai kong gidi mali jari pa voilà beaucoup ke ni digera ni jari Mala jauh kan debe apa tu jauh kan debe jauh jamani anda debe jauh no danga pa wala gela wala gela ala awa marimu wala gelanke ni wala gela c'est ça wala gela jafunu nambugu yeli mane cercle nga khay region nga mali jamani nga e kan kuma Aïssé do kuma danga e gino Aïssé kan kuma onari onontu ona tunu dantanto jonkwana Aïssé Diakité ando ko ranga ngi girno khube ange sare no khube ado ngi girno khube lenki kuma Allah fonna ko ranga angere kharamu be de beri ngiringa le mina nga nyamula nanya avocat voilà parce que serem amini na serem dema ndim kharamu kusunya kenki lenyai di baccalauréat littéraire kita voilà kharam ya do sahande kharange ngati Kenya kita ngadu butakenga mara avocat kharange ndebeli di ressources humaines ya khara bon entreprise qui nondi yanga khawa selebe ni ro entreprise qui nondi ni tuga ni demai golle mo nga voilà ndike golle nya debeli ma sino narati di ngeen kharange de bi ma bac plus 5 bon gadu ta ken kharange nga daga kara digim pa ban kara nga daga honde nyano nga gide no be nan non tu sino me kara ay man masine jatu nyano man di khasu sikya nyano nga di voilà daga makara ngai leri ni kusa ni me entreprise ke uni ngedi uni mala mbenga komina solo parce que ça hande ke qotim mara
ça ande ke do hamu de ke aswani kilenga voilà pour que naketi halani mais que va nous pas ça c'est important donc on dit entreprise ni ngi di tokola la symphonie des mots pour que ni malemuku na ça ande ke kanwe qui voilà et comme ça il y a un hari il meilleur que ballon ou bien Goliam pinga il a quitté ça ande ton canon quoi amare mo xare mugu donc sahanda na nyam la na avocat na pour que na soronga ni défend alla mi kit kenga o era des bacs littéraires ni deberi donc kende nya sahanda na et que moi ali ou sarogar ne kata asafande ke me nges ma question gama ngamula na poser Ibrahima keso durant qu'on fait comme diablo ikuna foko sina hashni voilà donc Aïcha elle qui a connu donc ala fonde ko da ngai par ko ke kam ni ke ambula na ko nya tout mande be bande sia angara safande ke choisi na xamu me tanya écrivain ni ko parce que wala na safande ni poète ngana donc il faut qu'elle ne fume pas tant manger là maninda safande ki me nangara ko lenga ko na c'est antanya ngula ni avocat nganda kinkele ngala anda la sahande no be gira la sahande na parce que gelinga de mina nga sahande do kharange kesuwa ni kilenga keranga angana ngon kharani hamuno angana hamu hani saha poke na keda ko ni sorunga wala kia hamia ngana nsi ngi migi di hube hamu ngi di hube khara lana ni yana kama hopoka na nkiti ko solo tuna kita hamu wala ke ni bani hilandi poko hosu na me na dudu parce que hosu haminga hosu projet nga hosu voilà donc poka na nkiti ken debe ni foka ni ana saha donc ça ande ke ranonde ke lindanga kusu kilunga na kita à partager et ni mera voilà sahande ali wari kenya ko angana faya safande angole ni kenya lenki na safande le verando ko menanti entreprise king la symphonie des mots donc safande agebenyani angene manne safande alors une entreprise qui ni solo nya de manai sahandenga di jopa nga sahande mun de beni khomi entreprise nga solo marana article de blog chaha ou bien ko yima kutaha non dina mona na solo na de ma comme ça ho solo sahande de beni hali a hajunga ta serebe bon ni medi suge kharanchuge chaha parce que voilà ngana comme digalingo nyani quoi et na digalingo ko serenda ngakela I asondo meke yakandini ou bien hali hamingana yana kun khara ana keti haqlin jaka bagandi voilà ken khanu nyani ngakenya nga kini kiasa hana ni mera no Ibrahima ali senamula na furba fatam panchere atangna fon kara an fauna ko donc c'est-à-dire amata ngula na fibo bagandi ko sonna khanu soit na daga safande kille bon lawa ta kuma se ko ni nanti lenki o ka fo ken woni karangi na loga fo go no nga anga safana ana ya kitabi ngana bagandi so ku intakhara mani lina ko soro ko khale nanti jaga na fanya nay ay woni fo ken na sefe anna ndiga makama ko radio sefe o ken de woni tele sefe o ken woni na video do nyimbe de bari angara ko do safa ngani ko do ko gaje ni bitu ko ambition ko ngana ko ngani ko soro ko so ko natu bon ay sefa ya ala ke safande agana tempe français kharangano ko ay wala france jamane ken woni ibane ka tatu me ko soni ko agama sefe soni ga kan ke na bagandi soni ko kunta tunu jaga to ana khori nya feta wono maka kundu me so kunta tunu ato ko ke agama bagandi ti ko kudika ka me donc nyamula na ken ko na ka fe parce que to on kan fo way sefe nya na yo bagandi ay ko de safande nya na bagandi ay ko khawdi fo kana angara kebe safa fo kana sani khana sefe kulo so kuna to kadi ati jaga ke ngani na safande ken no donc sefe kadi kharan su kam kenya ne poésie
donc o warne ro kinga katakani mais nga diga men ngala ma kata saro ga toujours o ga continuer ay kambale ko fanake no ko na munguro ke ngawarati ida kara pour que na tuga gili nokbe alla fono ko no na kenga mane kella nga kamo ko kana ko telekara na ko ta tunu anga ko ga tini na daga origine ngana to manan ci kangere kenga parce que na arriva de nous pas muke hamininga voilà kharanye ou bien mboburanga kesu histoire nyani ko et angana kini sigara yugo angana khoro angana hinum pamu ampa ba nwancha nunga kilebe mutu anna munda na Kenya ham bon ngeli tunanchi mpa ba numaru kisimanu voilà ikunsuji gidi kara na liera imahan yang khara imaho sudebe rigolia irigoli iya nyasaba ngo kasarere so gebe to kara ha ukunya ni chance ke kitana na koro ere na mbire ere na khara bon odo kesun kita wala ntanya na khomi hisire ngala unya ni kinga anga mambugura ketu ken qawno nya ninga na simpa ba ke dikilebe utu na liere ay tampi ke biga hageri na hari ken na hara kitanga la kwa na hara hamu ni me halla ki na saga dile munga na saga dile munga wala comme ça histoire qui ama umma amu kenga et puis anga na ho ngira ni ay mi nya ho nya nga quand on a vécu quelque chose à ni me de fois voilà avalon coré voilà le ketingeli kala kunga bilene no mogombe di mentalité requiera parce que voilà uma horo no mbani il faut qu'on a mis hamu pour qu'on a mis hamu il faut qu'on a mis toi pour qu'on a mis toi il faut qu'on daga mais voilà il faut qu'on a mis toi on horo no kubane il faut qu'on a mis toi ali sisawane adri agrire nanga kara ko ga mo kebe ande nanga kara ande manne bani famu directement ngi jofe wala nga gilino ankende manne bani famu hada male ma ko kutima diga ham parce que hari bile mo hosu di kanyani hari wige mo hosu ni uswigene tasabane ni kumi wala hala mane mo kan ko talu sumbu diga ham hari garen gananya suruna hari gamame ham sumbu igeti sumbu ko tonje mo gombe diga ham awa aliu arikia ko gara kara gere kebe famu fo fana be famu kinna sumpu ko tenya ni karan ko ma akwa kengre daga nandi sara no ko wori oire ai ila kendo ngebe so ake allah nya sare de be kya kadir nan daga ma ule gila na wakati nya donu na famu non ka ai ga prene mo kebe dono bre ke no ko ma akwa fidal tanto famu me fi fana be agre famu kenni sumpu na matiba voilà Ibrahima Nawari Aisha Nawari qu'est-ce que yani serait ni pour notre boy ti serait bien angata angirna to andaga nan la samana donc nandaga film muruni tu kenya gani histoire ngana nandaga an d'origine ime murna tu ambura kenya gana mbu pateni mena murna tu serait ngana kentu ana katande mana andura kenga lita ono ani fonga kha aga hadamare naga nyime ko ina nyime iga tekenda ngana dutu endi mania keswa no donc anda no ko koyoyi kinga ko ina nanti abutenya nandi amamula na fiyo da barandu na keno Ibrahima na kula na manterne Aisha wakati gore wale Aisha ala video go de bari kin video asifi foga gobe kama khere ta wodi Afrique ala ko nanti fiyo gore gabe na Afrique agoma ha ogaro okitem futunda baten ogaro anyano hajunga na nafa gabe kitano donc Aisha manda ngara kin video de barandenga kudo africaine kuna nanti fiyo go nonga ayi ma me ikunyi meta a importance tuba ana fantuba ngeji uncha sahandi ke jopa nje jopa so bega gilikala na ndere kakala kile nge minge ni kala nje nguna nje so go kala kile ke jinkile nangiri ho debesu di yotenyan hadi ugaere kote ngaere na voilà donc kamungu nanti hadi uga gile kote beji ola ari ni kote tanaji et
haramali man pinya kotima e na tuna na ngidi hamu na ci surunga kala jinkilenji ken sababunga kenya kotima c'est pour ça que vidéo que nous dit haringa na se hari sasa ngidi hubenga ni c'est que surube sugo terenkana ona medema ona tunanti osala no kuyitampi kuyimeranga ka oku génération qui o chance ngoma hari angana de bébé sudi ho sudi qote yani kha angana courage muto angana golli ho sudi haqqatini hari harancinko igollinia ho ndari nanga magolli angana ko besu ana golli ana anche konchu debeni ana na breke na ngolli ndi kasire mais namguga opuguranga c'est comme si on fuyait quoi comme yoga ou voilà voilà kundo yani video ke aro ali wasifa kama fuma begeni ko jinkile ke soro kuga kala kama ko kinga anya fo ya gre toucher pour moi donc à la main to kundo ngare ken video de veri pour que nation sensibiliser nanti duna khote ngano khosu kha khote ndi mo ogana ni harri trainer o meti sere ma tere ken ko toriko émission ke dimanche ko no o meti sere na ma tere kha ogana trainer anani quand même conditioning est rempli pour que oga kata trainer o soninke solinke antitrana et que moi on a il ne katan chefe an chafande an chahande parce que les gosses venaient jafuna kan an chahande ori on a il ne katake antani kharanchu nya safana anke kharanchu ku ine manne bane kama ane kharanchu ku isofo manne ane safana manne kama khanwe ado espoir jike voilà jike anga côté bisu no wanzi anga ni wengi da anga nan jikela alla anga nan jikela ni manga na golli ho suni côté nyai me ala awara ni dangi alo khanwe ana alla khanwa alla betu wala tu akri bare ke swari ni nono ani manan tumula ana so mula anga hobe mula ni meranga ana ke khanu ana khalu voilà sorondanga alors soupu wala haramali mampinyani franchement c'est ça Ibrahima ngari ke fo mai se feke ko manga to afangaro ko kilenya kam ko safanda no sa karamo horenya ni ke mali usi sawari kharansu ko kilenya wala kharanchu gebe safa so linga kannendi wala agara no ko ko anga to wasu wala safanda no ko no ga safande hari o feke lengi kiebe réseaux sociaux ko ngani ni anga safanda ko wala ngani ni wala écrivain horon safanda mutu be poète horon safanda mutu réseau ko kama parce que nafanya ni yako bo fofo so aga safe atorinya fofo so aga masafe hakle mu no ken kama donc safande sereni aw ka fo mu aw xanne mu nduna aw sage xanna hada bare men xab to on tan la nyuru wati na to kenya ko geji donc aïché asafe xanu kama alo jike donc oda wari xa lenki serebe ganati was safande mu qalbe mu tan safande anga mula na safande nyage langa mula na kelina auto poésie kille anga rono xanu no anga rono e jike no c'est-à-dire espoir har bare me anga so encourager ne kuri na ma jigra ko dira ada ngi be presque entre en fait c'est fana nyimbe kam parce que kebe ga nyima ne kenya fana c'est safande na fo gabe ane donc aïché ana safande ana kilo warenya kama mais on mo lo communauté ki xana tout ala kama na kebe safa est-ce que Aïcha anda nya kitabu hapa andi bagado ko anga safanu ko ne est-ce que andi nya kitabu yonzi nya kitabu gra komi mpo hana nyani nya e-book version électronique voilà internet nya kama voilà mais ala qui tenait Amazon voilà là qui c'est là on a Amazon kama parce que anga to kenta oga parti bi gono koyi soronda tirni ne nyana ti yala an safan ko ira wayi le kata soni kan kan ngaba soronda tirni ne nyaken kama bon est-ce que kenga kilen kata nyana kamo est-ce que wanga ndinga na ta safan ko ila na kata soni ke walla ngi nyana kitabe mi soni ko khaga wana fa kitabe bon anga di ko mo rombe nanti anga na khalanchoge nchaha aho hanan ko be ganke no dani kenya sahana bon ngedi ke de be nti ngeli nanti soronga anna hanga na hange voilà awa soronde mana donc ça namuna na kitabu na kitabu nga bon soni kan kan ke ma tout parce que voilà
je sais pas encore. Voilà, non, c'est pas ça qu'elle dit. Harry, selon pas, ou bien il gagne tout quoi, parce que bon, c'est pas un projet maintenant, mais selon pas, peut-être que voilà là. Sasa mari mo khogr ko khara mo be lenki oros rega ta ke ya to ni ay se jarte kuma sahanda na yani len ko so se fana ko jafna mo mas on de ni safanda na me onati sahanda na yani kan kuma sahande ke no kuma ne antande nya ibuk ke ande fukane mane me sa ba su karan juge ke no wala karan juge ke ha kan to tampile tampillo do tum bravo alwala di bravo wallahi tunu anati ando jopa kan hati safande karan kim kan hati ando jopa kan hati kharan chugege ado bon kharan chugege fina France ko safande na ando kan jopa kan hati 2018 do ça ande tampillo do tum sa non dit tampillo do tum beaucoup de mais on a continué à avoir donc j'ai mais qui partager de temps en temps ou bien il m'a dit quoi mais on a ça rendu yo soronga na mula na safandu ku kita ina mula di khaini wala kamo iteleka siti kama Amazon keni na commandé na oui Amazon il a commandé je croyais que Tony mes chers Zedadam peut-être qu'à la fin un message anonyme comme ça il a qui t'a un lien et puis quand on l'a mais Aïcha qui comme on a québé tout français quand il y a la symphonie des mots pourquoi parce que c'est trop poétique en fait la symphonie des mots parce que digame Allah il nous gave des digame ou c'est à kundu mais il faut qu'on avale na qui c'est anga kube sana anga kube kona anga na kube mira hosu c'est important parce que c'est anga na digalinge lo ko sere nanga ayana ko misuyenga ana ga ti sere ki aka mancho domenga donc voilà c'est pour ça que haranga soit ça handenga ou bien nako parce que l'objectif la symphonie des mots dit jo passe à ça mais l'objectif c'est kana rolo et hali sehenga komi selon les goyini ils sont persécutés. Comme je voulais être avocate, il y a un avocat. Selon dit peut-être que c'est difficile. Donc l'objectif c'est que la symphonie des mots, ça allait à l'océan. Mais c'est pas parler pour parler, pas l'Algérie pour que l'Algérie boudou, mais la qui digamen kono, angala quoi, assez à Kamala, voilà, il y a du sens, voilà, nanangé. Ibrahim, on a qui dernière année on a maman, Sonika Sefano Dokoy, Selunka Tono Dokoy, nanti Sefen Sanku, Sefana Sanku, Safanda Sanku. Lenki mari munna ko haranga nan dimbal sahanda ro filaro mena kene ay sa jagte aro ali si sawani suli sahanda ro ye bismillah ita anga da sefen to magaro sefen no donc sefen nga iti songo nda ko idigamu no nanti digame yani masarma ko sefen yani masarma maga sefe ko sefe do uregante maga digame ha ko digame be uregante digame be kana ko daga famina garon hakle no gondi Kenya na fangoreni donc andi game kala katien c'est-à-dire na digame nga na ira mulai na giangine symphonie de monge konda famu kondo voilà mare mo nek ya ko khadanga lenki ndo sahanda no hilla nati kene kedni sahanda na yani ha kedni safanda na yani donc gopela aru jafunu et voilà donc lenki Aïcha ngamna na kebetu et anta fande keno ma comme an nimere ko andiga mo no nanti anken jara mongri Africain, ou le gela précisément, il mane Jafnou, Khaï Mali. Est-ce que la Jafande que nous avons en Afrique, en Safran Simelo Afrique Baté? Ngiti Kebe Sahara, qui est pas spécifiquement dire Hoibo Sahara, Gakati Afrique, mais pas spécialement. Hohana Kenge di Kwana Nagamobes, Hanoi, Allo Chicken. Parce que Ntiene Hadamalema,
Voilà. Donc non, pas encore. Pas spécialement. Mais bon. C'est universel. Voilà, c'est ça. Voilà. Comme une grille no kube ko sasa nanti sefen sanku sefana sanku safanda na sanku mais il va connaître nanti seda nan sanku ana da ke fayi ana ni c'est-à-dire tout à l'heure on a connaît c'est quelque chose qui est poétique on to ke o ha hanen no donc Allah ora mo mutuna riti mo poésie kilenkama misale nati ngidi soningi ngini gabonki ngini gajaganki ana mani wala kino anya made kan ke nya wala donc c'est-à-dire orawa fi gabu da barno ko xanne no ko hara da barno xanne tan no ngini na lo kharasu gel no in fa sabini ma kama geda bismillah ni men mo hore nda wari nanti nga ngenya ra karani nga fu gon wala ra kan no man mo garanta ko da barno xanne no nga taru nga simini nga yugo wala français no nati me kula do no xane no o giya fay angana I xane ke wutuna fay iga kamane ke be de war o xara wala war no xane ke no nga problème ni mania angana ko digamu ko ku sefo ko angana ko na hare mar mo to ko ta ko ma har fanke na ma danki terenkenya terenkani ke xano nga yugo ma surtout angana ro xaransu poe xamion xale no kenna xe ko nya wala yugo no angana ro digal lumo nyogo nonga kide nonga kinga away so nyaaga jingane ano ikeno wala sara na nonga serbe angana yi sara tani nyagani awaya anjinga wa gojini wa wasimandi angana ro trende nonga serbe khaga ro trende nonga ro kote ngita asimina ma yaga nyiga saka yawo ne khara chuge go dabar nanti tuma serge ban ne Italy bangi gati neti khara chuge gadi ali Agira France ke safana ni mo Afrique minalere adi bogi mo me fwani aw hada mari menga wansi mandi na wansi mai la to dini iwanyana sababu hayna sonka ni kawandi khakadi alors ande symphonie de mots qui créé que lenki oga wakati pele ko na entreprise nyani est ce que ando soro mané men ngol nyanga tome pour le moment banani sasa ode wori ganne sahande ogana deberni fege livre ni no gi deberno ni khara be lengi fogo do no agre sahande ngagre noni ali ulla kenkete fanake angana wori Facebook ni ku Instagram ni ku do fotrani oy wala srebe ni ga sahande ni sahando pourone anke nga of me be ko réseaux sociaux ko ako kunka andi aja andi kero kenne kamoko est ce que andi manango lekno enke di do par réseaux sociaux yakama ni je pas réseaux sociaux parce que nda là ça lenga mais ma nda ko ni solo parce que bon voilà dit ça après je continue ma vie mais ngana ko isre bane solo hindi solo siki nati naga c'est non rasanga natinga bon ngidi wa réseaux sociaux kama solo message ngana katinga na njara solo ki lingira na bulu solo ngedi nkala tugeke kono ina nti bon c'est que là, vous devenez quelqu'un comme quoi. Voilà. Mais tu dois pas réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Lengi soron compte nuku soron ifai ni fuma begena ko Facebook ou Instagram ora ibe gana ngori kam mangana safa haranga phrase bana safa asotu kam nanti srebe gele ke safa ke safa na ko ya lusi safa ibe manga to kera il faut na srebe no ko kama c'est très très important parce que lengi c'est réseaux sociaux ke kanya sabo bana soron khatal lambaga srege bono to ngi makami to alati tunu ina mo kanya no bo ay go xawani simay go wadanke na poster ambure kam ngale sene bi ko na daga wata ni xalle kinga c'est très dangereux no ko solo go ni daga igatini wala wala livre mutu na livre ki na simay ko sile na ni xalle c'est pour cela lenki o ga nabi hada mare mangana fofo su dabari il faut que anna anta ko enseigner ta ko enseigner ni maniam safa da su nda lo mota kam me gebe karan sugo ko do ko ni dabari garni o may simen do ko men kembe da famu nanti soronga soron simen mutuna ni halle kembe de kita jamane ke bo
si me break English tane kha fosrenge gelagane anga safani ke kamatulta Allah imana kille ke falla ko mina Allah fotana ratini ibe ga fit haranga da farno ko be ta na fas donc keno ko il faut que ono kilo to har saretana be anga safani anga bulana ya safanda na wa ga bulana ya sahanda na donc an kana ndur ko tan ni kafmi ani har kitabe wala har ani ya safandi gapeta surugara ina fa kitani ko. Voilà, justement, quel nom c'est très important parce que là, on est quand même Sergei plage de Berni. Nanya anke na tawana si me en côté ngel mo be. Sahane en côté ngel mo be. Seren na Kenya dura khale. Anke nga ande kam mesure tu lenki pour que na Kenya na contre. Bon, ça sanga Rubekama c'est protéger ni pour protéger. Voilà, là enfin propriété intellectuelle. Voilà, il faut pas démarcher quoi devenir voilà. Bon après maintenant il poste une robe et gagner mon parce que collègue vous mara donc collinia mais ngana ho sous partage maintenant ni protéger voilà c'est ngana autour ngana toi on ngana dit bah parce que Allah le droit d'auteur un droit nyani donc Allah le droit d'auteur ngari na on porte plainte parce que lenki simma yon côté ni ça pas côté nan tawu mi nan daga hakla lan jagana à côté ni quoi ça demande beaucoup de temps donc attendez nan ko rakena voilà ali wali sabanu ga yorone mais ça nous va faire la foto na xorno réseaux sociaux ko kingene ko vidéo ni ko kenga ide la nga kam ko kan ma to sa ne ke fa vidéo ke vidéo heti première comment c'est les body uncha subuku ndema akharanga jondi voilà kharasu ndema akharanga jondi balingara nga bon ai me asere go tuti voilà il faut que to ken kama na mengere parce que ken kama vidéo de belni et puis kharasu c'est isironi bon ndo ken kama di mengere yo se o masala ngeti kara khibaren ko di filmer a di réseaux sociaux ngake mengedi message be kita ou bien solo que dinga ajouter franchement que ta on laissez moi anti mais pourquoi solo gars on dit que nous parce que moi on y a quoi le lendemain je continue ma vie mais non mais c'est malanta mais qui menta ta la vie parce que voilà j'aime pas trop j'aime pas trop d'accord gera famu parce que gemena Aisha tu na to video ke gera video ke warta na tu mena busoro na to video ke so ngema ya to video ke nya so bangera to après le wari méchant da ti bon peut-être ayen ke ray bon après voilà alors les réseaux sociaux ma magie begai donc vidéo mbugu ali aussi sawane na morakama sendran na morakama et ça angana fay ogana réseaux sociaux ko fo ke bene afo brenya wala mais afo sengalo afo sere wa fay ke fo be gana ko safande alors mais ça doga ri oile ne kata réseaux sociaux oile ne kata réseaux sociaux mais pas plan entrain de fo ko ogana wori ka nyare yagare nyananga golle ngam golle tanaya ma parce que kefetia angole bare gollu tananga ma et ça ankene kungol kengole do anga sahande ki adu anka bunya gara ke anete ne kamo est-ce que la iPhone ko no ngake parce que ça ande ko tene il faut que vous suna doutwa ki ndutu ngetu nanje hakati kebega hakati ndanga kawasene devine hakati bi ou bien ngasi mine hakati bi faut na tonya utumbani ngeni mbali il faut que mbali na ni pour que na keti khalancho buncha hana bon après au quotidien organisation yani ali de berni parfois ana organisation de bien nature mbeni te kero de berni ana tonke hai nanti voilà l'air nous hilahi marana nkango de berni bien na sore ou bien na khara na sahanji bon après voilà Ibrahim ngenga no be Aisha wa aw ka fa wona wanka fa ke to ngani yare bo ado anganya na khadi anga so khili wakati mlida te kana atelier bo atelier de culture voilà Allah subhanahu wa ta'ala ko kam fa safande ngile nya ko oui mani da ken idera ngana atelier ke de bare ça hande khanwe na partager na ngira nga ho igi maganga laga kini nka pale mana na kini bon ça ande ki khanu ngi maga ke je suis convaincu na ti ho sula sana ça handenga
mais en que ça moro en que ça moro adu ça indabana mais c'est pas voilà c'est aussi ça manga ma tebeli ala ndatunu donc en que na mula atelier qui comme ina ko hari courage heti na ko isunga na ti ara wa debeli ni ona mi dema ko mi dema lenga ni quoi mais atelier qui par exemple khani témoigner qui n'a voilà que ça va voilà ni exercice ni medi exercice mira voilà des exercices qu'il y a participe en cours et dit ça hande de bedi ka do tay ça hande ngai di khara il dit ça hande ko khara il me laisse menanti nya que ça ben oui ana oui donc ngena ngati na courage ngiri parce que ça hande ko ni si mananti solo horo nya ni ça hande faut kana khara horo voilà il faut kana khara horo de ou bien il faut que ana nya bananga ou tu vois ça demande de sima quoi voilà mais ça dépend aussi donc technique ni yani exercice ni yani exercice ni yani et puis selon dit inamula nanja pour que hubegi ino ni na ken ça après il passe à autre chose selon dit inamula nanya imetenga selon dit donc ça dépend aussi na sa hande de beli mana tu na jalla way anga hube de beli tikenga ana ken de beli voilà bon oti rédactrice de contenu yana o gana kin ko so lenga kan ken manane manne bani de berne so ndanga man ça bon ala exemple kono danga kin exemple bon ça t'a de beli ni sili parce que ni solo nya de mana un rendez-vous individuel voilà mais ni article ni sahana par exemple pour site internet ni Kenya sahana ou bien c'est qui dans une entreprise muni anga kiti hube sahana site internet ke kama pour que solo na kita hamuno et pour que ça intéresse ni que ça s'intéresse à qui devient ici et atelier que pour que solo game na kiti participer parce que dit bana de beli solo tamiani on ça dit organiser dimanche 19 et 26 mais c'est en ligne donc si les gens ils sont intéressés là inscrire c'est juste en ligne il faut juste avoir internet et puis voilà donc ta fana solo ta même participer voilà donc qu'il est aussi même à Sergei donc c'est les tanani comme coach nani comme na dutu akin khadi métier nani au sous collinia do mais pour que nakiti voilà d'accord ken coach ni avani re Yobo. Eva. Oui, Eva. Hawa Baraji. Hawa Baraji, enseignante. Eva quoi? Eva. Ah d'accord. Ok, maman. Voilà, comme Mamar mu ogre ko haram obe odo serbega tamno lenki on oki masala no nga ayani ayse jarite nangri te bebe tongeni ule gila jafunu jamanenga yedi mani serkinga ay khayre jonga mali jamanenga ali usi sawane comme moi on a tout indi mar mo ko go fayni nantita ayse ni safana na horenya sahanda na horenya ni donc lenki fonna ci fo jafna ko nga sekna mo be e comme moi ayo ode foko fumbe geni ko agolle ke kingen sahande kengana dangi do no aliou sisawane soni galle menyana o susuru dori asare debe ke ana horo debe ke ha soni ngeke o su dori asoni ko woni mekko no o ku beni ge sa ngara o lante kun kono senga e kam ma o gana se fe sahande ngama agolle nga mo gere khadi nan chefe soni ka o hakama aliou sisawane voilà nawari ibrahima sawnera ona aisha ko nyumo wasri o fayda no ko ni facebook kama ona tkhadanga kharo fayno wasri ona mare mo kosimandi nanti khakumelo khaga molana sponsor nga ke bisono nga kharawa o khili o numéro de téléphone nga ayani 07 51 42 59 84 wala khano safa o email kille kama ayani o ki fana @gmail.com kharawo kitana ko killu kama donc ibrahima ngara no khubeko ona ro soni ka wonno aisha soni galle me yananga an kada soni kara wore kamo anda daga kara anda fonno kono daga me lenki soni kara yimme kenda break wore kamo anda gana nyam fammi ke soni ka ho yimme kamo français re wala o be no hota franjiro kara anda gi so donc anga sutu ande fa surtout bon dire nous ngi wala bon ke ti ho be ngedi nanti o sara mi na mula na soni ka kebal ku hamundoy umma mungu bugolanga iku ni Kenya mula komi soni kandambe koti kumma ndi Kenya ham soni keke il est fier abugura ke alingala na ndi Kenya ham maintenant faut qu'on a m'adapté parce que
au courant ça au ça mon kara il faut que hamu et que na France mentalité qu'il faut que ça le prenne en compte, il faut qu'on a Kenya hamu na kiti avancer pour pas que aux générations qui nanti bon zoning caribale parce que il dit que le gars TV ou bien que le gars kono il faut qu'on a hamu il faut que hamu de ken nanchirwa c'est pour ça que dans ce gebe nyala zoning caribale parce que gebe pas hamu ba voilà pas na hamu ntala nonga ou bien nka ununga ba recherche de devenir pour que na kuiso nanti hali garanka hola hozu kema giri nanti bontamu landi le menyare mais histoire nga ken parler nanti Kenya nya sabu nanti o sugeri mo ko be voilà o sugeri mo mais faut pas qu'on a mungu kenga voilà pour na tout quoi voilà c'est ça ouais Aïcha ogana Ibrahima ogana jatelega Aïssa jarte nyani jarte bada garanka le menyani donc voilà mais anga tu soninkara lenki o fay soninkaru be no nga lenki o se feno ki en xabaru yakam donc yogo nda fam mo yogo na to fay bre mo be lenki ke sun garani anga na tin garani haram fa baki ansare fa baki anga tin garanti yanake kenton parce que mani ni daru sohonga ikismemu khogonu fabenu iga breme kama mo be breme ke to nyano c'est-à-dire ikungarati finu benas igarati finu bena haraga nani I wakati mfaume nyaga de king okulle king mfaume ngona khawa sanje ne kamo ona khawre ntika system ona khawre ntika idéologie no ka kata mere kana na breme kete no mo dawo so breme gadare imame kai mabe woy bay imame fofo ibre haramare mawo jikku dambe horao ibre kenya no nga dawo so nga ibe fito ko me khalen ngale ko da fino fam contraire nga hada bare mun commencer iga menya na ko hada c'est-à-dire na nguru ko donc andi ga me ko kem ko yidi oda ko diga men jo pare hada bare manganta angirando andagara na le sama c'est-à-dire anganta dutu figa bana to kan na ko tiga no ali wanga dir kebe ko ngala from maneka sari nga game question tana poser ni fama be ngena IC ari ko diga me ko no nanti kharsa iro mundu nde nyane me mundu nde keri kamo pourquoi gat ni kat danga ke gat ni ke donc kengeri fo me ngesi man ken fois c'est très important ken no ko o sonen ka o so na pana melken parce que nantan chare tuma kelante sere bondi ke sare tunga nya ora fa ta no suga sonen kan kan ke kono ho o ta kan tan su kono e o fa sonen kan kan ke kono donc ken ni fois fo bebe na fanga e sentrin e aise angana sonen kan kan ke ore orande mu wangre mu ka be sigi vetu ka charo na yando kumana mais ha angana sergebe lenkiyo yi wala sonen kan le mu nyani mais yetini ngeen sonen kan ta sonen kan mu ken manera ken. Bah, c'est triste parce que moi manque l'anga quoi anga manque c'est difficile ben ngega la ka voilà alhamdulillah do serindi me hamu halin to ni kankanu kigamba voilà mais voilà mais hamu ça c'est important agala ya soni kenga anglais espagnol o kana haram on kala c'est pourquoi on doit solo na me hamu ça c'est important mais en tout cas hali gama hamu ya hamu la ganta ko na courage mutu ina courage mutu ina ila haranga et puis ça va voilà ali wande mo il faut que na courage mutu donc je suis na trogote na deberi e kan kuma o ga kato khaneki agan kata uri ni mo ko be khram mo gore ali aussi ça va voilà et ça il vraiment les nouvelles technologies no aisha na ndawari kani hadawari mangana ndutu ando sorola brena do men anyi mbera o brena ta ko keno ngana ni problème meta kamay ken kitena mana dutuye dutie ke khani mania ana sewoye yu gwartina hadamare me kan anke nyime sondo me anga nyagale ni kimoso bo sewoye wona hadamare mani mara ken santina ndudi so wonta ken tan sewoye ke feti ya dan ta ko do gora ko feti me anke nyime na santina ndudi anti do sere anga allan batenga anga allan fi anga santina mo be limana ka ko wona anga santina ndudi so wonta ken tan me anke nyime na ken tan ndudi ko kinga kitena hadamare man khanga ndutu fi gora anga santina ndudi angi imana ken so retu me soronta ken ngala ko ali sa ko la fait la joie intérieure
la joie intérieure. Voilà. Ça va nous avoir sur les gants avec la joie intérieure. Maram kunu yana ni kebe ko kunu yani o ranga fa maram men so ni ko ngi kon so ni kan chefenga nanti situ feretu angana nyimetu a Kenya ni nafanga isringa ali wando ko sa sauga tekno ko be keni nouvelle technologie o de nouvelle technologie ko ri ali nafa be suro ko anke ngolle ke no ma ali uda mori video nga réseaux sociaux ni akam donc faut que be a ho ari kenchiro mais ka force rebe ka gana ta ko gni trende nanti lenki ok parce que réseaux sociaux comme Kenya o fa bani o kismani men réseaux sociaux tout d'ailleurs ngana ti wona Facebook créé tout donc ngana ti wona WhatsApp créé tout khal lenki WhatsApp ou Facebook ou Instagram ou Twitter ou social comme Kenya lenki bon faut soutenir faut gaay adi faut sereni adi faut brain mais lenki on a réseaux sociaux nous fait internet que nouvelle technologie qui faille no kupane o ikemba kan ko nga o ga tande na on kengiri WhatsApp ki lenki an kare manne famu WhatsApp ke xibare nga o soni kara lenki parce que ngana sere bani su fa ni ay groupe ni tammi ay tampile groupe bon an kare manne famu lenki Qui dit groupe ha WhatsApp impliqué dit soni kara WhatsApp soni kara wala khide ado Khide, pourquoi? Parce que comme il faut soninga koni WhatsApp ke osala no bien o gido kuba ka girikana sino ku génération hado kana WhatsApp na antara ikumoro bon ikuka video mo be ikuka holo mo be ido soronya holo do me sasa WhatsApp ke ga wendi ga kama na groupe ku de beni ga sehni na nche comme ke je ha mo me roni pour que ibale na marathon quoi parce que ikuma holo ido hile ma holo maintenant il faut qu'on a faire attention parce que ce soit WhatsApp Facebook tout information qui va circuler ne mo be il faut que solo na faire attention mara daga et hakele ke bonondi parce que angana ho sumu angana ho su hai angana utunanti tomunyani c'est difficile donc ok nyamla gamin gna parce que quelque quoi te khide yani khide ora ouais c'est important khide yani mais est-ce que quelque part est-ce que WhatsApp nous pour nouvelle technologie Facebook nous pour Instagram nous est-ce qu'il to ola donner pas caméra et go do kubenige falle par exemple kubenega karabangi go di tundo dini angani no ko wanna daga ta ko ngeda ngene ta ko sere su telephone ma ngeda ngel se freme la ngame mais odo ndo yo se freme na ka est-ce que quelque part en la tourner ba caméra WhatsApp, Facebook, Instagram, kunto la to dineme o imani do la to dineme parce que ho so ganare anke gana auto mo rombe c'est ça mais WhatsApp il faut que ho so la ta hadama ni mahum bakanonga donc c'est un bon moyen parce que awan na hankin noy mais angana lo ho yugodi ansunga lo ho yugodi voilà c'est difficile parce que solo ko imege di WhatsApp créer ni même gunati Facebook ou bien solo goyani ho ikraiti hali kulle muntawo intawtum parce que solo ku bega ke devene I watu nanti danger ngai mais ho senge mais hada malime ngana lo hodi antu alo nedi anta limite intando voilà le problème au ku imani au comportement kani ngana lo hodi il faut que nanti mana ménage ngilo kedi pour quelle raison c'est pourquoi mais ça peut pas remplacer Nansinga Telankandi on a mengeli on a meteli on a mengeli on a qu'un remplacer non voilà vraiment allez c'est ça on a tama on a qu'un remplacer nanti ça ça qui tourne no contrat jo fana kenga on a sur WhatsApp que non encore man fam keta ay khide ngi mais on a tourné ba caméra ouais ay shingra kebeko ani simando o kapale maro o mare me o menjeni Mamadou Cissé ora taw ke plateau bani caméra ada simande nyo danga parce que kenti mani o ga sa politique ngam ati sere meri jikunya lono politique no angana sere sere lo do ngam sere sere ko yambaka angana sere buru lo ha do angana politique pour ele bo sere khali I jikunya lono e ku nouvelle technologie no kam ko parce que ça do WhatsApp garni amato figa be nyo nga Skyrock no nyo nga MySpace no daga net log no daga ça même problème voilà Facebook amato Facebook ke opera tu 2 minutes voilà bon Facebook rie ora tinara soronti don waga soron la tonera nya
sababu hayna tanka gabe mbunu so ma anya sababu hayna lemna gabe ha kharanya khana yibi ya be ma fonne bo whatsapp rina likaf kenga bo whatsapp warat ne kinna fanna khora facebook parce que pour ngati whatsapp na fanna khora khawase bina khawdi gam no khaya ngami haraga na facebook khaga na jopa warat ndugunu mais akelia spécialement communication kharaw setene na me kitabo e fenga kwa fay lenki aisha serge be odi kana se fene khushu ngoni wala lumu ngoni me wala se fene oki ke no ma yek na khapungi ke kundo anke karo oki ke fam kamo e woni ma oki ke problème ge be anke karo fam kamo c'est compliqué ali mo oki li ngam ba ma mele anke ne kamo là ngati ngandi wala ngati na mali parce que hino si already hino bro already mais ça rival pour gagner mon mais tu vois c'est ani hibulu yanga na dina ta hisirunga ça qui est dommage c'est pour ça que hakati okiye c'est encore plus important anama ngambu guranga anandu tout comme ça ngidi comme mananji kuntu anga na hodi angi tunanji est-ce que Allah legeni ou pas est-ce que anga na rukeda nampi nunya bono dine ou pas. Donc là, hada malema on keda ngai wa informatique, nouvelle technologie wa susu nyam meshinga. Mais faut pas qu'on a mungu na ti ho suduna sudi ho sulanta hada malema on bakasa. Anga na kelam ani menzi. Hari kana avion de beri na tala mutanka janga daga kara tout ça. Anta mungu na ti ko dikede be hada malema ni kede be. Donc ça c'est très important. Voilà, Ibrahim nyamula na ko simande nya no ko parce que anoto ku fay sonikara.com be fay agari ce système be ari mana nyi mega nya kebe kinya technologie ke site internet nya ni www.sonikara.com ko soniko o soniko wa na no so gara communiquer kene whatsapp ko khabara ni mari be whatsapp mara watinga donc soniko nyi be safana sur internet wa forum nyana donc soronga debanu nyana akama so gabuda metu figebe bo ken nonga donc ide keri na soni konti toni meni bo ime safanda non tu ken nonga ngi mina soni kara ko ngo metu c'est à travers internet après ni po mo no belo gani ma ndi warakati president na ari wara linga kinenga safande kama bo auto oganay aisha no ko wati khire nyane o mama no kudo kisma no kudo fa wono ko c'est vrai khire ngi ya parce que imade mu kelli rei imade mu lato yi imade mu fose kunde mu sumpu marema onanti tomei voilà bo ken système be fayi mara anga ni khide nga yogo no hay jangina da ko plate kamati yara ka sake be wona ngani trindi iga fo be to whatsapp kamenta be to qur'an parce que qur'an wala kati yogo na kan to qur'an conséquence ngala mate ko yi na fa ka da mate mo be donc ona ndro ko tan ona asrondi ona lan ko ngati fi surunyi bo facebook be me fayi même que internet be fayi o ko warna kama anga ni bon c'est-à-dire besworno yogo ornoti simaye yogo ornoti mu so gandi anga na felle mena karanga ni de mun ngano ya gambondo ya gambi ki wachache ni bo masala na donc ko dragen ko killu ba isa na ka to ko kuswa kam ko mais anga ni na ngorno anga na fatana kitana facebook no ya na ni ke so khafeti ko voilà donc il faut que le monde na famunanti na fa fonyani murundo fonyani hada bare ngara haju ga fa technologie ke vous vegeno ko application ni facebook ni do whatsapp no ko ogara se fe ko olante nyamana ko xomi o wakati nya donc ça ngambla na ona bugu technologie ke no ngambla na entrindi parce que ogere digam be monsieur ke jopatna anli ande no ko adin toucher fone ni kubeli ga jimu truc igare ni donc est-ce que mané conseil nangé magal lenki anga communicateur anga kono oki lo mundanga kubeni ga harsa iga jike wutu igare xogur ko mo met sere danga magali mais anga ni rini quand même ana nyanga ni rikile ki lebe lavante mané conseil nangé magal katam nanti dunasu anga na haranga na dunasu kita ça vaut pas la femme. Un oui qui a un peso dunasu. Oui, na oui qui n'a qui a un peso na dunasu na tankita. Bon, anga na daga jinkil lendi il y a des risques. Nanti anga kanala ta ho so kana mais na daga kati kalenga. Qui y a protéine qui marabunk c'est bon mais c'est un projet qui gana c'est maragana in konanji.
agama de beri ata il faut que aille voilà tatumala il faut que aille mena tout on dire côté mais c'est pour ça que hosuni hakalin jakabangadi et puis l'entourage c'est très important. Pourquoi? Parce que odanta jinkile kera sababu ni kanga okuga haraji hara gana daga kara oga dukko ini mogombe ikunga kenga I hakaleke hondi nati aja kundwani haraji alors qu'il était là dit songa ménage ndebe ni ou bien il dit 5h du matin ou bien il a golunu debe il debe mais hari ige ke koteni il faut que okura gaere il faut que na koya nanti no halingeni na tongu ko ni nanti no lingeni yera koteni khaduna so koteni mona mede ma hari ni kunde na kansi na comment dirais-je na projet moni ikuna nga parce golden pin do yerenku ndabala mais ni dema na projet koya na timona ragati kile hadikit on a mis des mais sinon après je peux les comprendre même si na mula na mais bon ali salinga digalegere hinkinna ngapa mula na teneno parce que soninka ho foi go do no soninka ho sergebe khama kenyani soninka kenyano otoko fale fonne kengen soninke nge demander mula mais demander ranji me makana kona serendema fo be ga dangi ni demander ta soninke khoy ga assistance soninke assistance mula kengen yana subo aga khaba ko khanya mo go anken ke pam kamo. Bon, je pense que ça allait ça peut influencer mon état d'esprit. Pourquoi? Parce que au coup ça nous guérit tout le temps je parle d'eux parce que c'est important. Et qu'on ni nakara kuku dema. Bon, comme pakatinga hiku photonien. Kasasa hari hari ntaka effort de beri ni nangiri nangoli quoi. Mais parce que ça c'est la conséquence que ça la langue du tout monde mais quelle conséquence il y a ikunka itako kama ils sont habitués hari na voilà non itaka qui courage moto maintenant je pense que beaucoup de générations il faut que on tihira ngana si ho su golenya on a mis des magolenga je pense que voilà on a mis des voilà ali uketa on a mis des ali amunikenya mané digal legere na kama wori wakati ntinto donc mané digal legere na makana ko ICG critique avec kebe ko sasa bon keke ni osu gollenye keno osu khirlenye kata omare mu ado oyimino se khirna kena ka to oyimino so ko no ado wala o gidan ku be ga jinkile mutu ku be ga mulla kana mbugu haraga ni ga mbugu afrique ga mulla nan tre donc aisha da ko sasa il faut ko kwana solution ko ya ko yana ko ya nanti o ku ga na fabe kitana ere khara wa me kitana do mais nges medi o ku be ga ere o be bana terano na ko ya ko na solution ko kille mu yiketa parce que anga ma fon ko isere ngamma de marché akamala ta haraga na anke na fono na ko akena ta foto na de barni parce que auto afrique na bureta fofo basere suma na bureta ta mai fo kana la murira kana nya banna na sagen na de donc anga bari nya banna ngere fon tanke ma no donc anke ta nya na kam o amaro ni métier na ta ke métier khara rata kinki arata fo kitana gambul na nya mo bo ay wo gari ananya métier ki atrindi am kam métier liganda métier be gal liganda comme ça na ronde kin métier na ronde kin kile ana kin qara anatu ke tay mina sagi du nafana ngam ba kin ko ay angota khala da fo go da bar mo ko o da lemun de mun dikay ido de mun dikay o khat no ni kay parce qu'on a kiatu da fo tana voilà donc no ko di jalagi ta khani khay ko jalagi khani no koy parce que amna no ko c'est très important o gana gire o gana da o ga dunya na mo ko ke ba comportement da ko ni khatsi wala sa ga sabo ga so ta la mine dina khani ko ke na mo ko kinga na she nawari o se o mo wasri ko voilà ali si sawane nawari kam nganga flo mané be kapeta kene ntime mo so khani ndeyani parce que foani o soni ko kendom parce que soni ke ana dara temple o jine wara katte sa salay wala katan mais ha o gani o ga soronde manani ma moni de ma igal kata projet ni ndeverni i kha dan kata fo kitene am po sutinanta chaque fois gano xerna dona ke de bereda ma de bereda ma parce que duna git nyano ko be wacha ko ane khote nya kengana dangi Aisha kongoro ko wati ni nya o nyamula kame modana fugebe ko oiri onaile jaman mar munchi mani ni kubeno go final kubeno go tenkana
nanti Aïssé Diakité asare de bekay o susu de wura agression kan kan ke be ko sun kan kala bande ke agol lenni fumbe be gina ko safandi de e khato ma Aïssé sadinga émission tere andiga legere ni manne e kata kato fayda fama aro kubere go tenkana aro okie émission ke andiga legere ni manne كم أليو أجتي إذا خرجوا من دبرني كم نوالا أنا خرجوا فلما ندبر أيسا بسم الله Crime contre l'humanité. Je vous invite, mesdames, messieurs les jurés, à condamner cet homme pour crime contre l'humanité. D'après les faits, Espoir a incité ces jeunes à traverser la Méditerranée. Et pour cause, rien ne sert de se leurrer. Il a bien évidemment utilisé la prose. Ces derniers, sans hésiter, ont préféré s'aventurer dans cette dure réalité. Permettez-moi de vous partager le récit de ces jeunes naufragés. Voilà, Marie Moukhari Kébé Agidra ko sasa kharanchuge yani kharanchuge ke kuma anetawo koyi kubeniga Et Jinkile Moutou. kubeniga jingile mutu ako maremo are parlement na haraketa are khara français khananya fuma beniga jingile mutu are kenya taria iga tampi ki bisu wala kilenga ko ake ke jusako donc o yimu na amata khana daga ibukun kama ibuk c'est ça donc khana daga o marine harake Aïssé Diakité khana daga Aliou Cissé Sawane ina daga na daga fay ya fa ngata voilà wala na bravo voilà merci On a Khano qui est dans notre domaine. On a Adamale, Okamuna, Selengo, Tumo, on a Kapalement, c'est important. Et puis on a mis des magos, Soukana, Okitem Koumi, Kenya nous a avancé ensemble, mais pas chacun de son côté. Sere bani lanti dagana ando serebe ga ko tele do me ona alaji kanda fariga alla ga nay ner kenya ko nan tando serebe anga to runa serebe anga lanti runa serebe to e wuri nga ka tingana ki khana me ham sala wuri ngani e kuma Aïssé Khadri kenya ko nanti ando serebe anga ko na serebe tema e kuma andana khibaro ko yime e kuma mari mu soninka khamuka no habeli go trenkana ro habeli go fayni réseaux sociaux ninka ma YouTube Facebook habeli susugo fayni ona takaranga haro ke wakati ona hapunya encore une fois ona takadanga mama ndenge tengene katahay ore kenya ko émission okie kuma fo sugeni okie khibarunga o se fene kunya kama sresu anga golle be soni kalle menya gananga anga golle sususu okie masalan kuma wa presse ngere o dangan katana takuna masala e mare mo khongre ko haranga mo be lenki ndo srebe gere émission ki de beri ani ke Aliou Cissé Sawane agini ke kundu grand animateur awa lenki o gere srebe naila rasman na darane écrivain horeya donc khakentini safandenya donc sahande ke kengeni Aïssé Diakité kuma ko safandana horeya ni nambu debe to ngene ulegela kenne yedi manne a jahunu donc khasare debe kay o susu de wori donc sonika kanne be agar ko ranga sonika khampulle e marum kemma o susu onan to goto sonika udanga onan to goto o gatele kanem gobe dimma so adiga mo ko ngandi gambanerne o mahamudo bogura haramare mangir fo sukita o mahamudo bogura kemma maremu ona hakuni ona cheikhne dukre ayani camera balle khagero kotno o wori kundu ayani ona ilerni Aliou Cissé Sawane no kapalo me kukuni kubeni lenki alla ge menya e ko turinere lenki kengeni hamme silla granko na manjane nangindo no na Sembala Diallo o male nyaare karo o golnyal le magi kengeni Sembala Diallo hawrunko vraiment hawrunko animatrice hore donc ona kuni debe khembagande e kam mare musoniko saro gadi no dawna takaranga kagana yamula na au contacter khala 07 51 42 59 84 wala khagana yo sahana fo ko lengi o sahanda mo ya fatahum khagana le fi o sahana kanu okhri khala sahana okie fana @gmail.com donc ken mare musoniko wa khasukuni ona takadanga khakie okie osuki merci Aïssé. Nyandiki dengiti daru
nyandi panjagara Nyanke fi gedi jaje gatu Yanke fi na tere ngakoti Keki eki Sasa duna duna jiro Keki eki siro Sasa duna duna jiro Kiri kito naga kiri kiti Pase kero naga pase kere Kiri kito kuma kiri kita Pase kero kama pade kita Angker tanda ile ngama mano Keki inta sombi ngama kamichi Keki eki Sasa duna duna jiro